समस्त को स्वागत करुछि ओडिया यूजीसी नेट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज अन्य एक नूतन वीडियो को आज वीडियो रे आम लोकनाटक संपर्कित जी एमसीक्यू रही सबको शेष करदे। तेबे चलती और डेरी नक आज क्लास को आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न, भारत लीलार अन्य नाम कौन? ऑप्शन ए देसिया नाट, ऑप्शन बी धुडुकी नाट, ऑप्शन सी दुआरी नाट, ऑप्शन डी चढ़िया नाट। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी दुआरी नाट। 62 नंबर प्रश्न, केउ नाटरे श्रीकृष्ण होउचंदी रसराज और श्रीराधा होउचंदी रासेश्वरी? ऑप्शन ए रामलीला, ऑप्शन बी रासलीला बा कृष्णलीला, ऑप्शन सी पाला, ऑप्शन डी सुआंग। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी रासलीला बा कृष्णलीला। 63 नंबर प्रश्न, रामलीला केउ प्रकार लोकनाटक? ऑप्शन ए वाद्य प्रधान, ऑप्शन बी अभिनय प्रधान, ऑप्शन सी गीत प्रधान, ऑप्शन डी नृत्य प्रधान। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी अभिनय प्रधान। 64 नंबर प्रश्न, भारत रे किए रामचरित मानस माध्यम रामलीलार भित्ति स्थापन करथिले? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रघुनाथ दास, ऑप्शन सी वैश्य सदाशिव, ऑप्शन डी विप्र जनार्दन। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए तुलसीदास। 65 नंबर प्रश्न, भारत लीला और राधाकृष्ण प्रेम लीला कहा रचना? ऑप्शन ए गंगाधर प्रधान, ऑप्शन बी दीनकृष्ण दास, ऑप्शन सी गौरचरण, ऑप्शन डी उपेंद्र भंज। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए गंगाधर प्रधान। 66 नंबर प्रश्न, नरसिंह सेना गोपकेली को प्रथम रासलीला बोली किए मत व्यक्त करिसेंती? ऑप्शन ए कुंजबिहारी दास, ऑप्शन बी कृष्णचरण साहू, ऑप्शन सी बंशीधर महांती, ऑप्शन डी कान्हचरण मिश्र। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी कृष्णचरण साहू। 67 नंबर प्रश्न, दासकाठिया पात्र संख्या सर्वमोट केते? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 2। 68 नंबर प्रश्न, केउं जिल्ला रे दासकाठिया एक परिचित लोककला? ऑप्शन ए कोरापुट, ऑप्शन बी गंजपति, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी गंजाम। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी गंजाम। 69 नंबर प्रश्न, लोकविश्वास अनुଯାयी दासकाठिया सृष्टि मूल रे किए अछंती? ऑप्शन ए श्रीराम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी नारद। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी हनुमान। 70 नंबर प्रश्न, ओडिशार प्रथम गीतिनाट्य रचयिता किए? ऑप्शन ए जगन्नाथ पाणी, ऑप्शन बी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी वैष्णव पाणी, ऑप्शन डी प्रियरंजन सेन। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए जगन्नाथ पाणी। 71 नंबर प्रश्न, लोकनाट्यर प्राथमिक रूप कौन? ऑप्शन ए सुआंग, ऑप्शन बी गीतिनाट्य, ऑप्शन सी लीला, ऑप्शन डी तामसा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए सुआंग। 72 नंबर प्रश्न, केउठी प्रथमे स्वांग बा सुआंग शब्द प्रयोग करा जायथिबार देखा जाए? ऑप्शन ए चर्या गीतिका, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी लक्ष्मी पुराण। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए चर्या गीतिका। 73 नंबर प्रश्न, शारदा दास रचित लक्ष्मीनारायण बच्चनिका को किए सुआंगर आदिम रूप बोली कहिसंती? ऑप्शन ए डॉक्टर नटवर सामंतराय, ऑप्शन बी डॉक्टर सूर्यनारायण दास, ऑप्शन सी डॉक्टर बंशीधर महांती, ऑप्शन डी अध्यापक आर्तवल्लभ महांती। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी डॉक्टर बंशीधर महांती। 74 नंबर प्रश्न, सुआंग को आदिमतम गणनाट्यर सम्मान किए देइछंती? ऑप्शन ए डॉक्टर मायाधर मानसिंह, ऑप्शन बी वैयाकरणिक पाणिनि, ऑप्शन सी प्रियरंजन सेन, ऑप्शन डी डॉक्टर बंशीधर महांती। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी डॉक्टर बंशीधर महांती। 75 नंबर प्रश्न, सुलोचना हरण सुआंगर लेखक किए? ऑप्शन ए बंधु नायक, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण महांती, ऑप्शन डी कार्तिक घोष। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए बंधु नायक। 76 नंबर प्रश्न, लघु कल्पना मिश्र हास्य कौतूहलपूर्ण क्षुद्र नाटक को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए सुआंग, ऑप्शन बी तामसा, ऑप्शन सी जात्रा, ऑप्शन डी प्रहसन बा फार्स। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी प्रहसन बा फार्स। 77 नंबर प्रश्न, कॉमेडी बा प्रहसन रे केउ रस सृष्टि हुए? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी हास्य रस। 78 नंबर प्रश्न,
କଣ୍ଢେଇ ନାଟରେ ଲୋକନାଟକର ସକଳ ବିଭବ ଥାଏ। କେବଳ ନଥାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରତୀକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତର କରଣୀରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା କାହାର ମତ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ। 79 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚଢ଼େଇଆ ନାଟ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରସରକେଲି ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହଲିସକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହଲିସକ। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଅବଲମ୍ବନରେ କେଉଁ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ଏ ପାଲା, ଅପସନ୍ ବି ରାମଲୀଳା, ଅପସନ୍ ସି କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନାଟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ। 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟାନକ ବା ବିଭତ୍ସ ରସର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭରତଲୀଳା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ଅପସନ୍ ସି ମୋଗଲ ତାମସା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଶିଆ ନାଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅନୁସାରେ କାହା ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାୟାଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ଲୀଳାବତୀ, ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲୀଳାବତୀ। 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ମଞ୍ଚକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଖଡ଼ାଶାଳା, ଅପସନ୍ ବି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଅପସନ୍ ସି ପଠାବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ମଞ୍ଚ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଠାବାଡ଼ି। 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନରସିଂହଙ୍କୁ ଛଅଣ ବେଢ଼ା ଧରାଇ ଦେଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପଳାୟନ, ଅପସନ୍ ବି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଜୟ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନରସିଂହଙ୍କୁ ଛଅଣ ବେଢ଼ା ଧରାଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପଳାୟନ। 86 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁମ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଗା ନୃତ୍ୟ ବା ସାହିଜାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନାଟକ ଯକ୍ଷଗାନ ଅଭିନୀତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। 89 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ ନୃତ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ। 90 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦାସକାଠିଆ, ଅପସନ୍ ବି ସଖୀ ନାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଶୀ ନାଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦଣ୍ଡ ନାଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଖୀ ନାଟ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।